वेलकम टू एवरीवन। आशा करें आप समस्ते खुशी थे। तो आम आलोचना करुले आम जो प्रथम विश्वयुद्धर कारण गुड़ा ता सहित आम देखी तार किपर प्रसार होता है किपर युद्धटा आम शेष होता है। तो आज भिडियो आम देखा कि तार कौन फलाफल था चेष्टा करवा कि गोटे भिडियो आम ए कंप्लीट जो कन्सिक्वेन्सेस अच्छी आम तमें सर चेष्टा करवा। तो चलते बेसी डेरी नक आम जो आलोचनार विषय को आम स्टार्ट करवा। तो आम आज देखा कौन देखा ना आम जो अच्छी कौन ना फलाफल युद्धर फलाफल सेटा को आम देखा है। तो देखो आम डायरेक्ट पलि आम कारण गुड़ा देखा एगुड़ा आपंप किसी इंपोर्टाट एत नुहे डायरेक्ट आम कारण को पलि आउ गोटे कथा जदि आप प्रथम विश्वयुद्ध उपर जदि आउ भिडियो आगु जो क्लासेस गुड़ा होती देखी ना प्रथम से क्लास गुड़ा अटेंड करती यहाँ आसती आपन को कंप्लीट ताने क्लीयरिटी है। तो देखो आम प्रथम देखा राजनैतिक परिमाण रे राजतंत्र शासन लोप। तो आम समस्ते जाचे है आम समस्ते जाचे कौन जाचे ना कि जो प्रथम युद्ध होगा पूर्व आमर कौन होता राजतंत्र शासन चलूला किंतु युद्धर पर कौन होगा ना जो जिते भी राजवंश मैंने थे मैक्सिमम राजवंश गुड़ा कौन है लोप हो गला से शासन क्षमता हरई बसिले है। जमती आपण मैंने जानी कौन तुर्कीर उस्मानिया तापर रुषियार किए रोमानव वंश है सेमती किसी वंश गुड़ा निजर क्षमता हरवा लगिले बुझिपारे। तो कौन कौन होता आम से देखी ना। तो देखो प्रथम विश्वयुद्ध सरिया पर ये आम देखो ये गुड़ा इंपोर्टाट मुझे आपंकर टाइम वेस्ट करने को चाहूनी जो गुड़ा इंपोर्टाट मुझे आपन को मार्क करके बते दूसरी आपड़ यहाँ निजे नोट करेंगे और परवर्ती समय रिवाइज करेंगे है। तो आम कौन देखिले कि देखो राजतंत्र तमाम लोप हो गला केते जिते प्रथम विश्वयुद्ध सरीगला किसी समय पर कौन है ना राजतंत्र गुड़ा धीरे धीरे कौन होगा लोप होगा लगिला बुझीपार। तो देखो जो आम जर्मानी रे थिला होएन जोलेर्न एटा गोटे वंश तापर ऑस्ट्रियार हाब्सबर्ग रुषियार रोमानव वंश जोटा मुझे कहली से मैंने पुरातन तथा महान राजवंश गुड़िकर कौन है पतन घटिला एगुड़ा आप मन रखिए। तापर 1922 नवेम्बर मासरे तुर्की शासन आत्मसमर्पण कर राजगादी परित्याग करने द्वारा से तुर्की कौन उस्मानी वंशर तार शासनर परिसमाप्ति घटिला यहाँ आप मन रखिए। तापर 1923 अक्टोबर मासरे खलीफा पदर उच्छेद है यहाँ गोटे इंपोर्टाट 1923 अक्टोबर मासरे कौन खलीफा पदर उच्छेद है। तो जो खलीफा आप जानते आम भारत में यार प्रभाव पड़ी क्योंटा आमर आरंभ होता ना आमर आप कहींपारे खिलाफत मूवमेंट जो आमर स्टार्ट होता क्या द्वारा अली ब्रदर्स शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा होता। परवर्ती समय जो असहयोग आंदोलन किए मिसई किए सपोर्ट करते आमर महात्मा गांधी ताकू मिसई सपोर्ट करते। तो सेटा आम जिते मॉडर्न इंडिया पढ़ा से आम जाना। तो ये भाव में रही केवल एत नुहे पोलैंड है बुल्गेरिया चेकोस्लोभाकिया फिनलैंड एकछत्रवादी शासनर अंत घटला कौन घटला जो एकछत्रवादी शासन होता ताहार अंत घटला है। यहाँ थी इंपोर्टाट आम नेक्स्ट को पड़ी नेक्स्ट कारण को आम देखा। तो गणतंत्र विकास तो देखो जिते आम राजतंत्र सरीगला है से टाइम कौन है गणतंत्र विकास है लोक मैंने निजे निजर कौन निजर क्षमता देखले निजे निजर कौन कले निजे निजर कौन कले लोक मान प्रेरणा जागृत है से निजे निजर क्षमता जहाँ थिला से माने प्रयोग करें निजर से शासक से निर्वाचन कर बाछि पारे ये भाया मैंने आइडियास गुड़ा से टाइम डेभलप है सेटा बहुत आदर पाई है सीटा रेसरे आम इंपोर्टेंट नुहे केवल आप मन रखिए कि कौन राजतंत्र जेहेतु लोप है एक छत्रवादी शासन लोप है फल गणतांत्रिक विकास है गणतंत्र जो आइडिया अच्छी से स्प्रेड होगा सबुआड़े और समस्ते से आदर्श को कौन कले समस्ते से आदर्श को ग्रहण कले है। तो यहीटा आप इंपोर्टाट यहाँ आप केवल आप मन रखु। तापर देखा आंतर्जातिक क्रम विकास मुख्यतः आम ये आंतर्जातिक क्रम विकास कौन देखा ना आमर जो आम विश्वयुद्ध पर 1919 मसीह के 1919 मसीह जो प्यारिस पीस ट्रिटी पीपीटी प्यारिस पीस ट्रिटी होता से संपर्क में आम आलोचना करवा बुझीपार। तो चलतु डायरेक्ट आम से जगह को जीवा आंतर्जातिक क्षेत्र में किपरि घटनावली गुड़िक है के विश्वयुद्धर पर।
तो देखो ये उल्लेख कर 1919 मसीह प्यारिस शांति सम्मिलन आयोजित है जो मुख्य भूमिका किए नहीं सभापतित्व किए करते ना आमर जो फ्रांस प्रधानमंत्री अच्छा क्लीमेंस क्यू तार सभापतित्व करते यहाँ इंपोर्टाट आप मन रखिए है। देन आम देखा नेक्स्ट कि जो आमर होता कौन होता जो प्यारिस पीस ट्रिटी होता से फ्रांस किए सभापतित्व किए करते क्लीमेंस क्यू से प्रधानमंत्री कौन करते आमर सभापतित्व होते हैं सेठारे आउ किए थे आप जानी रखु युक्तराष्ट्र अमेरिकार जो प्रेसिडेंट अच्छा वुड्रो विलियमसन इंग्लैंड प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज क्लीमेंस क्यू एमाने सेठारे उपस्थित थे आपन को तामने कौन कह एमसीक्यू रे आसी पारे है। तो से जो प्यारिस शांति सम्मिलन होता ताहार मुख्य जो चुक्तिटा थिला मुख्य जो ट्रिटीटा थिला सेटा थिला हमर भर्साईर चुक्ति किंबा ट्रिटी ऑफ भर्साई है यहाँ आप मन रखिए। तो चलतु से आम देखा कौन कौन होता है। तो देखना ये यही सम्मिलन में स्वाक्षरित होता चुक्तिगुड़िक मध्य सबुठारु दीर्घ और गुरुत्वपूर्ण चुक्ति थिला फ्रांस भर्साई ठारे जर्मनी सहित स्वाक्षरित होता भर्साई चुक्ति ट्रिटी ऑफ भर्साई। देखो ये कौन होता है मुझे कहीदे यहाँ मैंने जेहेतु प्रथम विश्वयुद्ध में किए परास्त होता प्रथम पर्यायर जेहेतु जर्मनी केन्द्र शक्ति निजर काया विस्तार करता किंतु परवर्ती समय द्वितीय पर्यायर जिते 1917 मसीह आमर किए आमर यूएसए आमर कि आमर यूएसए कौन करथिला ना युद्ध रे जोग देइतिला। तो तापर कौन होता यूटर्न होता एवं जो केन्द्र शक्ति थिला सेटा परास्त होता एवं केन्द्र शक्तिर मुख्य किए थिला ना जर्मनी थिला। तो ये ट्रिटी ऑफ भर्साई ठारे कौन है ना ये जो जर्मनी उपर सबू दोष लदी दिया गला एवं एक तरफा भाव में सबू नीति नियम गुड़ा निया गला क्या विरुद्ध में निगला ना जर्मनी विरोध में एपरी किसी ताने निर्देशावली थिला एपरी किसी ताने अपमानजनक नीति नियम गुड़ा बा आम कहीपर कौन कहीपर चुक्ति गुड़ा ऊपर को लदी दिया गला है दोष गुड़ा ऊपर को लदी दिया गला क्या जर्मनी उपर जहाँफल से तार कौन जन्म नेला से जर्मनी मन में गोटे प्रतिशोध भावना जन्म नहीं एवं कहुए ये जो आम ट्रिटी ऑफ भर्साई यहाँ ही थिला कौन आमर द्वितीय विश्वयुद्धर कारण थिला बोली आमे कहिबा। तो चलतु से आम फॉर्माली जानी रखा कौन कौन कही है। तो यही चुक्तिर शर्तगुड़िक एक तरफा निर्देशात्मक और अपमानजनक होइथिबारु यह जर्मनी रे प्रतिशोध परायणता सृष्टि कला और द्वितीय विश्वयुद्ध कारण है कौन है द्वितीय विश्वयुद्ध कारण यह सहित केवल देखो जर्मनी जड़े नाला सहित आउ कि तो आउ कि जो राष्ट्र मान सहित कौन है अन्य किसी चुक्ति गुड़ा स्वाक्षरित है जमी आम देखा कि ऑस्ट्रिया सहित सेंट जर्मन चुक्ति हंगेरी सहित ट्रायन चुक्ति बुल्गेरिया सहित न्यूली चुक्ति एवं तुर्की सहित सेभर्स एवं लसेन चुक्ति स्वाक्षरित होता बुझीपार यहाँ तो प्यारिस सम्मिलन जो चुक्ति गुड़ाक होता है चुक्ति गुड़ाक होता से मेनसन अच्छी तापर युक्तराष्ट्र अमेरिकार आम जो प्रेसिडेंट यूएसए प्रेसिडेंट जोगे देते ना कौन करता वुड्रो विलियमसन। तो माने आइडिया रू कौन जन्म नहीं लीग ऑफ नेशन कौन लीग ऑफ नेशन उद्देश्य थिला कि भविष्य में किपरि तामने आम देश देश मध्य शांति मैत्रीर प्रतिष्ठा करिबा किपरि तामने हेउथुवा विभेद है विद्वेष भावना जो देश देश भितर होउछि सेटा किपरि आम अटकई दे परिबा से ऊपर एटा तामने कौन डेडिकेट रहिबो सेतिपई ए बढिया गुटे कौन ऑर्गेनाइजेशन किंबा एपरि गुटे अंतर्जातिक संस्था से स्टार्ट करिथिले हैला स्टार्ट करते कहीपर नहीं आइडिया यहाँ था परवर्ती समय ही आइडिया था यूएसए आइडिया था कि परवर्ती समय यूएसए ही से तामने ऑर्गेनाइजेशन मेंबर नाला बुझीपार्टी। तो किंतु सेटा चलते परवर्ती समय कथा आम केवल कौन जाना आम केवल जाना कि वुड्रो विलियमसन को मानस पटरू कि आइडिया रू लीग ऑफ नेशन आमर बाहरी थिला है। तो ये देखो यही निष्पत्ति क्यों निष्पत्ति जो मुझे कहली किपरि आमर शांति तामने पारस्परिक आलोचना माध्यम किसी भी जिनिस को समाधान करिपरिबा से भाया उद्देश्य आम कौन लीग ऑफ नेशन आमर सृष्टि है। यहाँ देखुए आप वुड्रो विलियमसन छविटा हो देन आम आग को बढ़ी आम आगे कौन अच्छी तापर आम नेक्स्ट हूँ आम जातीयतावाद विकास। तो जातीयतावाद विकास किपरि है जिते बेले प्रथम विश्वयुद्ध सरला से टाइम आम कौन है
ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟତାବାଦର ଜନ୍ମ ନେଲା। ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ, ପରମ୍ପରା ଏମାନଙ୍କୁ ତାମାନେ ଉନ୍ନତ କରାଗଲା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ପ୍ୟାରିସ୍ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଇଥିଲା ସେଠାରେ ଆମର ଯେଉଁ ୟୁଏସ୍ର ଯେଉଁ ଆମର କିଏ ଥିଲେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଉଡ୍ରୋ ୱିଲିୟମସନ୍ ସେ କିଛିଟା ଉକ୍ତି ତାମାନେ ଦେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସେ ହେଲା, ସେଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସେଇଟା ଅଛି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଉଡ୍ରୋ ୱିଲିୟମସନ୍ ପ୍ୟାରିସ୍ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆତ୍ମସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସେଲ୍ଫ ଡିଟର୍ମିନେସନ୍ ଏବଂ ଆତ୍ମନିଷ୍ପତ୍ତି ସେଲ୍ଫ ଡିସିଜନ୍ ନୀତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ଆପଣ ଏଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ପ୍ୟାରିସ୍ ସମ୍ମିଳନୀ ପରେ କେତୋଟି ଏହି ପାରିସ୍ ଶାନ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଭିତ୍ତି କରି 8ଟି ନୂତନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେମିତି ଚେକୋସ୍ଲୋଭାକିଆ, ଯୁଗୋସ୍ଲୋଭାକିଆ, ହଙ୍ଗେରୀ, ପୋଲାଣ୍ଡ, ଫିନଲାଣ୍ଡ, ଲିଥୁଆନିଆ, ଇଷ୍ଟୋନିଆ ଆଉ ଲାଟଭିଆ। ଏଇଭଳିଆ 8ଟି ଆମର କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ନୂତନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠିତ ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ମୁଁ ସେଇଟା କହିଦେଉଛି। ଆପଣ ଥରେ ବହିଟା ପଢ଼ିଦେଲେ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିଯିବେ। ଆଉ ଥରେ ଯଦି ଆପଣ ନୋଟ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ 110% ଆପଣ କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯିବେ। ତାପରେ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିଣାମ। ତ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିମାଣରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ବିକାଶ ଲାଭ କରାଗଲା। ବିକାଶ ହେଲା ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଜଣାପଡ଼ିଲା ହେଲା। ନୂଆ ନୂଆ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉଦ୍ଭାବନ ହେଲା। ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଠିକ୍ ରୋଜଗାର କରିପାରିଲେ ହେଲା। ମୁଖ୍ୟତଃ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ହେଲା ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ଆମର ଆର୍ଥିକ ଯେଉଁ ଦେଶମାନେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେ ଦେଶମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ଟିକେ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ତାମାନେ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ଅଧିକ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ମଧ୍ୟ କଲେ ହେଲା। ସେଇଟା ଏଠାରେ ଅଛି ଆଉ ବେଶୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ମୁଣ୍ଡ ଖଟେଇବା ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଅଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ଆମେ କ'ଣ ପରିଣାମ କ'ଣ ହେଇଥିଲା। ତ ଯୁଦ୍ଧର ପରିଣାମ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା। କାହିଁକି ଯୁଦ୍ଧରେ ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଇଥିଲା ଯାହାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। କିଏ କାହାର ତାମାନେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ଶୀଘ୍ର ତାମାନେ ଠିକ୍ ହେଲା ନାହିଁ, କାହାର ଶୀଘ୍ର ଠିକ୍ ହେଇଗଲା। ସେଇଟା ଏଠାରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ହେଲା। ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଲା, ଜିନିଷପତ୍ରର ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ଏବଂ ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କଲା ଏକ ଦାରିଦ୍ରତା ଆମର ପୋଭର୍ଟି କହିପାରିବା ଆମେ, ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଆମେ କହିପାରିବା। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ତଳକୁ ଖସିଗଲା କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇକି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଉଠିଲା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଇନିସିଆଲି ଦେଖିବା ହେଲା, ମୋ କଥାଟା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ଇନିସିଆଲି ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧଟା ସରିଗଲା ତା ଠିକ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାୟ ଆମର ଯେତେ ସବୁ ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତି କହିପାରିବା ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ତାମାନେ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା, ସେଇଟା ତାମାନେ ତଳକୁ ଡିକ୍ରିଜ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ସେ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଏଠାରେ ଆମକୁ ଦେଇଛି ହେଲା। ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଦେଶରେ ଅର୍ଥ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଋଣ କରିକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ୁଥିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ହେଲା। ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଲା ହେଲା। ଜିନିଷପତ୍ରର ଦରଦାମଟା ବୃଦ୍ଧି ହେଲା। ତାପରେ ଟିକସର ବୋଝ କିପରି ଆର୍ଥିକ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ସେଟାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଦେଶରେ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟିକସ ବସାଇଲେ। କିପରି ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ହେଲା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରି ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପଇସା ବି ଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଟେରିଟୋରି ବି ଯିବ। ତା ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ଦେଶରେ ଯେତେ ପଇସା ସଞ୍ଚିତ ଥିବ ସେଇଟା ସରିଯିବ। ସେ ଫଳରେ କ'ଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବସାଯାଉଥିଲା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବସାଯାଉଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ପଇସା ଆଣିଲେ ଆମେ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ପୁଣି ଥରେ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବୁ ବା ସେଠି ଆମେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ। ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ରହୁଥିଲା। ତ ଟିକସର ବୋଝ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଲା। ତାପରେ ସାମାଜିକ ପରିଣାମ କ'ଣ ରହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିପରି ହେଲା ଆପଣମାନେ ଏଇଟା କମନ୍ ସେନ୍ସ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା କିପରି ଦେଖନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ମହିଳାମାନେ ତୁଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ, ପୁରୁଷମାନେ ଯାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଛି କି ସିଭିଲିଆନ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ହେଲା। ଯେହେତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସୈନିକମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ତ ସେ ସୈନିକମାନେ କାହାର ସ୍ୱାମୀ ହେଇଥିବେ ହେଲା, କାହାର ପୁଅ ହେଇଥିବେ, କାହାର ଭାଇ ହେଇଥିବେ। ତ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ଶହୀଦ ହେଲେ ଏବଂ ଇଆଡ଼େ ସେ ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ ତାଙ୍କର ମା, ଭଉଣୀ, ସ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ତାମାନେ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଯଦି ଆଉ ଆମେ ଦେଖିବା କେବଳ ସେତେ ନୁହେଁ ଆପଣ କାରଣ ଖୋଜିଗଲେ ବହୁତ କାରଣ ବାହାରିବ। ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କଳକାରଖାନା ମାନେ ଚାଲୁଥିଲା ହେଲା।
ସେଥିରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ महिलाମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ, କିଛି ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା, ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା କ'ଣ ଯେଉଁ ୱାର୍ ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ଲୋକମାନେ ବେରୋଜଗାର ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ଏଇଟା ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେନ୍ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯିବା। ଆମର ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଆମେ ଦେଖିପାରିବା କି ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ କିଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆମ ହାତରୁ ଛଡ଼େଇ ନିଆଯାଇଥାଏ ହେଲା। ଆମର ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍ସ ଅଛି ହେଲା, କେବଳ 20 ଏବଂ 21କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ସବୁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍ସ ଆମର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ୱାର୍ ସମୟରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ସେଇଟା ଆମର ହଟିଯାଇଥାଏ ହେଲା। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ମିଳୁଥିଲା ହେଲା, ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିଥିଲା, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଛଡ଼େଇ ନିଆଗଲା ବା ସେଇଟା ୱାର୍ କଣ୍ଡିସନରେ ସେଇଟା ଆମର ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ଏଭଳି ଆମେ କହିପାରିବା। ତାପରେ ଖରେ ଦେଖିବା ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣଗତ ତିକ୍ତତାର ଦୂରୀକରଣ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆମର ବର୍ଣ୍ଣଗତ ତିକ୍ତତା ଦୂରୀକରଣ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ବର୍ଣ୍ଣଗତ ବିଭେଦ, କଳା ଗୋରା ଏଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣଗତ ବିଭେଦତା ଦେଖା ଦେଉଥିଲା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ବର୍ଣ୍ଣଗତ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ବିଭେଦତା ଦେଖା ଯାଉଥିଲା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କଲେ, ସମସ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଲେ। ଯେପରି ଇଂଲଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କିଏ ଲଢ଼ିଲା, ଭାରତୀୟମାନେ ଯାଇକି ଲଢ଼ିଲେ ହେଲା। ଏପରି ବିଭିନ୍ନ ତାମାନେ ବର୍ଣ୍ଣର ଲୋକମାନେ ମିଶିକି ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ହେଲା। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣଗତ ବିଭେଦତା ଥିଲା ସେଇଟା ତାମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ଦୂର ହେଲା ଏବଂ ଆମେ କହିପାରିବା କି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ୁଥିଲେ। ତ ସେଠୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ କି କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣଗତ ତିକ୍ତତାର ଦୂରୀକରଣ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ହେଇଥିଲା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ ବର୍ଣ୍ଣଗତର ତିକ୍ତତା ଦେଖା ଯାଇଥାଏ ହେଲା। ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଅପସନ୍ ଆସିବ ବର୍ଣ୍ଣଗତ ତିକ୍ତତାର ଦୂରୀକରଣ ହେଇଥିଲା କି ହେଇନାହିଁ, ତ ଆପଣ ୟେସ୍ ବୋଲି କହିବେ। ବିଦ୍ୱେଷ ମନୋଭାବ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ପୁନରୁତ୍ଥାନ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ବି ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେତେ ବି ତାମାନେ ଆମର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା ମାନେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେଇଟା ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି କି ଆମର ସେ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା, ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ହେଲା, ବନ୍ଧୁକ ହେଲା, ଗୋଲା ବାରୁଦ ହେଲା, ସେଗୁଡ଼ା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେଇଟା ଯୁଦ୍ଧରେ ଜରୁରୀ ଥିଲା, ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଯାଇଥିଲେ କି ସେଇଟା ଆମର ଯୁଦ୍ଧରେ ଜରୁରୀ। ତ ସେଇଟା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଳକାରଖାନା ବସିଲା ଏବଂ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିଟା ହେଇଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ତାହା ସୁଧୁରିଲା ହେଲା। ସେମାନେ କିଛି ରୋଜଗାର କରିପାରିଲେ, ସେମାନେ ନିଜର ପେଟ ପୋଷି ପାରିଲେ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, ଆମର ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଗତିରେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଗତି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ କ'ଣ ସୈନ୍ୟ ଦରକାର ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କୁ, ଏଇ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ହିଁ ତାମାନେ ଯୁଦ୍ଧର ତାଲିମ ଦେଇକି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା କି ଯେଉଁ ଆମେ କହିପାରିବା ତାଲିମ, ଯେଉଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ହେଲା, ଯେଉଁ ସାମରିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଆପଣ ଏଠାରେ ଦେଖୁଥିବେ, ସାମରିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଦିଆଗଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ କମିଲା ଏବଂ ବହୁତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ଥିଲା, ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଏକ ନେଗେଟିଭ୍ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା, ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରିଣାମ ହେଲା। ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରିମାଣରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା, ସେହି ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧକୁ ଆପଣ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ସେଥିରେ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିଲା, ଜାହାଜ, ଟ୍ୟାଙ୍କ ହେଲା, ଗୋଳା ବାରୁଦ, ବମ୍, ଗନ୍ ହେଲା, ବନ୍ଧୁକ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମର ୟୁଜ୍ ହେଉଥିଲା। ତ ନୂଆ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତାମାନେ ଆଇଡ଼ିଆସ୍, ତାମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରିମାଣର ଉନ୍ନତି ଘଟିଲା ହେଲା। ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ ଅଣାଗଲା ହେଲା ଏବଂ ନୂଆ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ବନେଇବା ସହିତ ଉତ୍ପାଦନ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଇଟା ଥିଲା ଆମ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରିଣାମ। ଏହା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା, ଶ୍ରମିକମାନେ ରୋଜଗାର ପାଇଲେ, ସେଇଟା ଆପଣ ଲିଙ୍କ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଣାମ କ'ଣ ହେଇଥିଲା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଣାମ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେନ୍ ଆମର ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ଆପଣ ଟିକେ ପଢ଼ି ରଖିବେ, ଏଇଟା କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ
हिसाब से आप पढ़े केवल ट्रेडिंग करी नेबे आपको प्रश्न आसिले आप क्लिक करेंगे जो इंपोर्टाट मुझे आपको बतई दूसरी। तो देखो सांस्कृतिक परिणाम कि पड़ी ना संस्कृति क्षेत्र में प्रथम विश्व परिणाम नकारात्मक था। देखो सांस्कृतिक क्षेत्र में जो प्रथम विश्वयुद्ध होता है नकारात्मक नेगेटिव इंपैक्ट पकई जमी साहित्य ऐतिहासिक वैज्ञानिक कला प्रभृति जीवन हर मुझे आगुरी आपको कही जो आम युद्ध है से टाइम सैन्य मैंने तो शहीद होते सहित सिविलियन मैंने मृत्युवरण करते शहीद होते जो कि साहित्यिक थे कलाकार थे वैज्ञानिक थे ऐतिहासिक थे जीवन हरी जहाँफल कौन है जो सांस्कृतिक प्रगति चलूला से बंद होगला बुझीपार परवर्ती समय पुणी थे से बढ़ेवाटा बहुत कष्टकर हो पड़ा। तो यहीगुड़ा थी आमर मुख्य कारण किंतु आम कहीपर कि रेलपथ है सड़क पथ है पोल है से सब कौन एफेक्ट पड़ता है कौन है खराब होगला ध्वंस होगला जहाँफल कि भी आम सोसाइटी जो कल्चर संस्कृतिर परिणाम से आम कहीपर है। तो युवा होता आमर कंप्लीट कौन आमर कंप्लीट वर्ल्ड वार 1 जोटा को आम जो नवम श्रेणी आमर ओडिशार बही अच्छी से आम कंप्लीट आलोचना कले। जदि आप सब्सक्राइब करना निहाती भाव थोड़ा सब्सक्राइब कर दिंतु एवं आमर जो टीचिंग अच्छी पढ़ेबार जो शैली अच्छी से आपको किपर लगुच से आप कमेंट में बतई ने। आउ गोटे कथा कि आप प्रीवियस क्लासेस गुड़ा आप देखी ना देन प्लीज आप प्लेलिस्ट को जाइए देखिपारे मु जो कंप्लीट प्लेलिस्ट लिंकटा डिस्क्रिप्शन में देदेवी आप निहाती भाव में देखिए और किपर लगे मत कमेंट में जनइबे है। धन्यवाद।